Alhamdulillah mas bro, langsung dikasih strike mas bro. Mantap, kita angkat dulu mas bro. Mas bro, strike perdana kita mas bro. Just, wah strike mas bro, mantap. Alhamdulillah mas bro. Ini mas bro, just mas bro, mantap mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro, jumpa lagi ya, tentunya masih di Alang 21 mas bro. Sore ini seperti biasa mas bro, saya mau cari ikan tembakang lagi mas bro, menggunakan jaring bundar kita mas bro. Untuk spot seperti biasa mas bro, masih perkebunan kelapa sawit ya mas bro ya, dimana tempat saya bekerja mas bro. Ini sekitar jam setengah 4 kayak gitu mas bro, udah agak sore juga mas bro. Jadi kita mau cari ikan tembakang pakai ini mas bro, ini jaring bundernya seperti ini mas bro, penampakan jaringnya. Oke mas bro, untuk bahan-bahannya seperti biasa mas bro, dari rotan dan jaring, ukuran jaringnya 3,5 inci mas bro. Oke mas bro, nggak usah lama-lama, kita langsung lanjut bagaimana keseruannya, simak terus mas bro. Untuk spotnya di situ mas bro, paretnya agak nggak terlalu besar juga mas bro, pinggiran ini paretnya mas bro. Oke mas bro, kita lanjut bagaimana keseruannya, langsung. Oke mas bro, tak pasang sini dulu mas bro. Lanjut mas bro. Alhamdulillah mas bro, langsung dikasih strike mas bro. Mantap, kita angkat dulu mas bro. Mas bro, strike perdana kita mas bro. Just, ikan tembakang lagi mas bro. Mas bro, mantap ya, kita lanjut pasang sana dulu mas bro. Alhamdulillah mas bro, strike mas bro. Jos, strike perdana mas bro. Mantap mas bro. Alhamdulillah mas bro, 1 ekor. Jos. Mas bro, mantap, kita lanjut mas bro.
Alhamdulillah mas bro, strike mas bro, mantap. Wah, terus mas bro, mantap mas bro, 1 ekor mas bro. Mas bro, kita lanjut lagi mas bro, just alhamdulillah mas bro, strike mas bro, mantap. Terus mas bro, sempit tempatnya mas bro, mantap mas bro. Mas bro, mantap ya. Kita lanjut pasang sana dulu mas bro, kita pasang di sana dulu mas bro. Wah, strike mas bro, mantap. Alhamdulillah mas bro. Ini mas bro, just mas bro, mantap mas bro. Alhamdulillah. Ini mas bro, kita lanjut ke sana mas bro.
Mantap mas bro, alhamdulillah dapat lagi mas bro. Jos, angkat mas bro. Mas bro, wah mantap mas bro. Jos. Mas bro, mantap. Oke mas bro, karena harinya udah sore juga mas bro, kita cukupkan dulu mas bro cari ikan tembakangnya mas bro. Alhamdulillah udah dapat segini mas bro, udah cukup buat lauk ini mas bro. Ada 5 ekoran atau 6 ekor ini mas bro. Oke mas bro, kita sudahi dulu, jumpa lagi kita di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.